Ассалому алейкум. Мардуми азиз, ҳамватанони гиромии ёригии ман. шумораи ками ҳамдеҳагони шумо моро мешиносанд ба он шахсоне ки бори аввал маро мебинанд ё ин ки бори аввал тамошо карда истодаанд муроҷиат мекунам. худамро шинос мекунам, бегона нестам азизои дил. аз ҳамин ҷамоат, аз деҳаи ёрӣ гӯедам, хато намекунем. аз деҳаи дашти қозӣ ҳастам, наворбардор, аксбардор ҳастам. дар тӯю маъракаҳо хизмат мекунам, дар ҷашнвораҳои мактабӣ, дар аксбардориҳои мактабиву боғчагӣ хизмат мекунам. самти фаъолияти мо дар сомонаҳои интернетӣ ҳамин аст ки сайру гашт кардан дар кӯҳҳои деҳаҳо ва камака ҳам бошад навор кардан аз худи деҳаҳо, ки мақсади асосии мо ягона нест. хело аз мақсадҳои зиёди гуногун иборат аст. яке аз мақсадҳои мо ҳамин аст ки шояд ки шумо имрӯз моро дар ғарибӣ тамошо мекунед, шояд ки барҷо монда шудед, пир шудеду дигар наметавонед ки ба ин кӯҳҳо сайру гашт тамошо баромада бошед ва дилатон гум мезанад ба ҳамун давраҳои кӯдакӣ, давраҳои ҷавониятон. мақсади мо ин аст ки шумо наворҳои моро тамошо кардаву хумори дил шиканед. ман медонам тамошобинони мо кам ҳастанд, аммо асил ҳастанд, зеро ки ин наворҳои мо барои касе дарди сар аст, барои касе дилгиркунанда аст, зихкунанда аст, аммо барои каси дигар аз доруву дармон ҳам беҳтар аст. бовар кунед, зеро ки ин чизро одами дар ин кӯҳсолҳо гаштагиву ҷавониҳои худро сипарӣ кардагӣ инсон мефаҳмаду бас.
мо анамун барои шумораи кам кор мекунем. Шарт нест ки тамошобинони мо миллионҳо бошанду наворҳои масхараомезу зарарнокро пешкаши мардум гардонида бошем. Ягон мақсади нопок надорем. тамошо кардан, сайру гашт кардан аз кӯҳҳои деҳаҳои водии Зарафшон, баъдан Тоҷикистони азиз. Ман фикр мекунам ҳар як инсон дар доираи касбу кори худаш бояд ки як манфиате дар ҷамъият гузошта бошад. тасаввур кардем шоир бо навистан сурудҳо дар васви ватан, нависанда навистан дар васви ватан, ҳофиз сароидан дар васви ватан. мо бошем наворбардор ки ҳастем, навор мекунем аз ин ватан. дигар мақсади дигаре надорем. ба ҳамин хотир моро ба дӯстиву рафоқати худ ҳамроҳ кунед, ба дӯстии худ қабул кунед, ба бародарӣ қабул кунед, ба фарзандӣ қабул кунед. бегона нашуморед, зеро ки аз баъд дидани мо ягон фоидае нест. мегӯям ки агар тасаввур кардем худо агар касеро ба назари мардум бад намоён кунад, ӯро дӯст доштан ғайриимкон аст. аммо ман худо мегӯям ки ин меҳри маро дар дили ҳамагони шумо ҷойгир карда бошаду дар ҳар як тӯю маъракаҳои худ. ман медонам дар ин ҷойҳо наворбардор ба фикрам хелоҳо зиёд ҳастанд ё ин ки ҳастанд. лекин аз таҷриба мегӯям, зиёда аз 15 сол аст ки ман наворбардор ҳастам. аз таҷриба мегӯям, агар худо рӯзои нека диам гӯяд, агар болоҳоя мешавад, баъзан вақт мешавад ки наворбардор ҳам проблема мешавад. занг занед, мо дар хизмат тайёр ҳастем. лоақал агар хизматам кардан натавонем ё ин ки банд бошем, ҳам метавонем ки наворбардор тавсия кунем. медонам бисёр наворбардор мешиносам. дар соҳаи худам як не як хубӣ кардан метавонам. худо хоҳад парвардигор дар хонадони шумо рӯзҳои хурсандиву ҷашну сурур бисёр шаваду ба мо ҳам муҳлат нарасад, ба дигару дигарҳо ҳам вақт нарасад. ҳамин тавр рафтем наворҳои моро пайгир бошед, тамошо кунед то ба охир. нақшаву мақсаду ният дорем ки аз кӯҳҳои ёрӣ баромадаву аз кӯҳҳои амондара фароем ки як тиру ду нишон шавад. зеро ки хастагиҳо болои ҳам ҳастанд. камнамо шуда истодаам. дар байн тӯйҳо баромада истодааст, дар хизматҳо рафта истодаем. ба ҳамин хотир натавониста истодаем ки вақт кунем. ками моро ба ҷой мӯл бинед. имрӯз бо мо ҳамроҳ шудан ҷангалбони яъне ҳамин деҳа номашонро напурсидам, пешпеш харакӣ рафтан. амак ҳастанд, ако ҳастанд. хелоҳо миннатдор ҳастам ки сухани моя рад накарданд, бо мо ҳамроҳ шуданд, моро дар кӯҳсори худ танҳо нагузоштанд. кани мебинем ки ин рафта ки дар кӯҳҳои ёрӣ чиҳо ҳасту, чӣ боғҳову чӣ дашту даману гулзорҳо қарору вуҷуд доранд. рафтем азизои дил. باشد این عمر که رفته است قفا گردانیم بوی گل را زیدمی بادی صبا گردانیم باشد این عمر که رفته است قفا گردانیم
میدود ریشه آژن بر رخسار ما تیشه نیست کین ریشه جدا گردانی جدا گردانیم زندگی دریاست دریا بیگذرد عاشقی سودا سودا بیگذرد گر تماشایی جهان یک نوبت است نوبتی ما و تماشا بیگذرد گر تماشایی جهان یک نوبت است نوبتی ما و تماشا بیگذرد و علیکم السلام. آفرین آفرین. یک قنزنی تمام. خیلی بچه عزیز، خدا ما چند فصل داریم؟ کدام ها؟ آفرین. در فصل بهار که شعر میدانه؟ این بهاری
زن میزنم آفرین کیهایت سلامت باشید. آفرین آفرین. اثر بود دنیای کودکیم، کم بود و بیشتر بود دنیای کودکیم. آن لحظه های شیرین، آن روزهای رنگین، افسانه دیگر بود دنیای کودکیم. آن لحظه های شیرین، آن روزهای رنگین، افسانه دیگر بود دنیای کودکیم. از صبح تا دیر شام در کوچه های دهات، از صبح تا دیر شام در کوچه های دهات، خرسندین قدر بود دنیای کودکیم. خرسندین قدر بود دنیای کودکیم. آبنانی خورده همراهی جوره هایم، آن آبنانی خورده همراهی جوره هایم، شیرین تر از شکر بود دنیای کودکیم. شیرین تر از شکر بود دنیای کودکیم. سالش بسانی ماه، ماهش بسانی یک روز، سالش بسانی ماه، ماهش بسانی یک روز، روزش تو یک نظر بود دنیای کودکیم. روزش تو یک نظر بود دنیای کودکیم. روزش تو یک نظر بود دنیای کودکیم. دنیای کودکیم. دنیای کودکیم. سلامت باشید و علیکم بر سلام. آفرین بچه ها، آفرین. کنی کودکان عزیز با زبان روسی که شعر میداند؟ کنی سمایه خان؟ Topar biška, chlopar biška, priskydaj sa mnou, bratiška, ruky vверх,
молодец. Kani با زبان انگلیسی که شعر می‌دونی؟ If you had any no covering, if you had any no covering, if you had any no feeling no show, if you had any no covering, if you had any no suffering, if you had any no suffering, if you had any no feeling no show, if you had any no suffering, if you had any no shelter, hooray! If you had any no shelter, hooray! If you had any no feeling no show, if you had any no shelter, hooray! If you had any no democracy, hooray! Hooray! If you had any no democracy, hooray! Hooray! If you had any no freedom no show, if you had any no democracy, hooray! آفرین آفرین молодец بچه. Kani درباره وطنمان که شعر می‌دونن؟ عمر جان Tojikiston سرزمین شریفتر آفرین است نجوم گذشت اسراری در زمین است. آفرین آفرین. درباره مادر که شعر می‌دونن؟ Kani اسکندر جان ایام مادر تو باشی خانه‌شم، اگر باشی کنارم مادری جان، در این دنیا افغان نمیشم. آفرین 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 بچه ها آفرین. شما خط کننده ها ده ها؟ آفرین آفرین молодец. Kani بیایید درباره خیرباغچه‌مون سرودش رو میخونیم. همه از جایمون میخیزیم. سر کنیم. ما کودکانیم، شاد و خندانیم، فرزندانیم، در گوریستانیم. ما کودکانیم، شاد و خندانیم، فرزندانیم، در گوریستانیم. خیر باختیم و خوش، دور را گیریم در آغوش. مهربانی هایت را نمی‌کنیم فراموش. خیر باختیم و خوش، دور را گیریم در آغوش. مهربانی هایت را نمی‌کنیم فراموش. لای 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 با پیشوایمان مزفرازیم، از ساده‌ای خود ما خون نازیم. با پیشوایمان مزفرازیم، از ساده‌ای خود ما خون نازیم. خیر باختیم و خوش، دور را گیریم در آغوش. مهربانی هایت را نمی‌کنیم فراموش. خیر باختیم و خوش، دور را گیریم در آغوش. مهربانی هایت را نمی‌کنیم فراموش. مهربانی هایت را نمی‌کنیم فراموش. مهربانی هایت را نمی‌کنیم فراموش. و علیکم السلام. آفرین آفرین. Kani بچه جانا بیایید اون
рақамҳоро мешуморем аз 1 то 10. Кани 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, در باره رقم ها یک تا شعر میکنیم. بیایید برابری میخونیم. یک گربه معنوی، یک گربه معنوی، دو سکچه ارمنی، دو سکچه ارمنی، سه سرگاوی جوشابی، سه سرگاوی جوشابی، 4 بوزکی تهجایی، 4 بوزکی تهجایی، 5 برده حصاری، 5 برده حصاری، 6 مرغکی چپاری، 6 مرغکی چپاری، 7 کپک خوشخرامت، 7 کپک خوشخرامت، 8 اسب خوش سلامت، 8 اسب خوش سلامت، 9 سرخری برزنگی، 9 سرخری برزنگی، 10 سرخروس جنگی، 10 سرخروس جنگی، بابای برزو دارد، بابای برزو دارد، از دستی بشمارد، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. آفرین. آفرین بچه ها، آفرین. سلامت باشید. آفرین بچه ها. اون تأثیراتی که من از این باغچه برداشتم باور کنید احسن و آفرین میگویم به چنین به همه خیل صاحبکارا، به همه خیل فرزندای دیار. این جای کاری کردن یک طرف باور کنید خیلی‌ها ثواب زیادی هم دارد، زیرا که این نسل نورس فرزندان مردم رو اینقدر همچون نوری چشم نگاه داشته، علم داده، تعلیم داده، اینقدر دانا و عاقل کردن کاری هر خیل آدم نیست. یک جهان تشکرهای زیاد هر کسی که به همین کار سهم گذاشتید، به همین تشکیل شدنی همین گونه باغچه ها سهم ارزنده دعای نیک دادید که همین کار شده باشد. من باور کنید از تحت دل میگویم با هر یک همون کارمند حکومت، هر کسی که همین ها رو دستگیری کرد من تشکرهای زیاد میخونم که چنین کار عملی گردیده است.